Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Ummahatul Firdaus yang dirahmati Allah, setelah berjumpa dalam acara KIS tahun 2018 dan 2019, pada akhirnya kita tidak bisa berjumpa di tahun 2020 ini karena adanya wabah COVID-19 atau virus corona. Pada mulanya saya berencana untuk menyampaikan tutorial menguasai irama nahawan dalam 5 kali pertemuan acara KIS tahun 2020. Meskipun mustahil menggantikan 5 kali pertemuan tersebut dengan 1 kali kesempatan yang singkat ini, namun saya akan mencoba memberikan training singkat melantunkan surat Al-Kahfi dengan irama nahawan, tentunya beserta tips untuk ibu-ibu agar mudah menghafal surat Al-Kahfi, terutama ayat 1 sampai 10. Silahkan ibu-ibu bisa membuka mushafnya, surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara menghafalkan ayat atau surat dalam Al-Quran? Berikut ini adalah beberapa tips dari saya. Tips yang pertama, dengarkan terlebih dahulu berulang-ulang. Pilih qori dan irama yang ibu-ibu sukai, misalnya irama nahawan. Tips yang kedua, mengulang-ulang tiap waqaf minimal 10 kali. Maksudnya tiap waqaf adalah tiap kita berhenti. Jadi tidak harus di akhir ayat, tergantung kita berhentinya di mana. Kalau ayatnya panjang, ya tentu kita berhentinya mungkin di pertengahan. Tips yang ketiga, jangan menambah hafalan dulu sebelum benar-benar hafal. Maksudnya ketika kita menghafal satu waqaf misalnya, kalau belum benar-benar hafal, belum benar-benar melekat, kita jangan berambisi untuk menambah hafalan di waqaf berikutnya atau di bacaan berikutnya. Tips yang keempat atau yang terakhir, jika kita sudah hafal seluruhnya, maka silahkan kita bisa mengulang keseluruhan minimal 20 kali pengulangan. Itulah 4 tips dari saya, mudah-mudahan bisa membantu ibu-ibu untuk menghafalkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Ummahatul Firdaus yang dirahmati Allah, baru saja saya bacakan surat Al-Kahfi ayat 1-10 dengan irama nahawan. Selanjutnya saya akan ulang lagi setiap bagian agar membantu ibu-ibu untuk menghafalkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم
أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada sesi terakhir ini saya akan membedah irama yang digunakan untuk membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Irama yang digunakan adalah nahawan yang memiliki sifat tenang, tentram, dan damai. Irama ini sering digunakan oleh qori populer yaitu Syekh Misyari Rosyid Al-Lafasi. Kita awali dari Ta'awudz dan Basmalah. Ta'awudz dan Basmalah itu menggunakan irama nahawan asli. Dua-duanya turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Kemudian mulai ayat 1 itu nahawan jawab. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nahawan pertama naik, nahawan kedua datar. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nahawan ketiga turun. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Nahawan pertama naik, nahawan kedua datar. Makisina fihi abada. Ini adalah nada setengah, pertengahan antara datar dan turun. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Ini adalah nahawan naik. Nahawan pertama naik. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. Ini irama bayati, ya, bukan nahawan tapi bayati. Bayati pertama naik, bayati kedua datar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Bayati ketiga turun.
in yaquluna illa kadhiba. Nahawan ketiga turun. Jadi kembali lagi ke irama nahawan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nahawan pertama naik, nahawan kedua datar. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Nahawan ketiga turun. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Nahawan ketiga turun. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Nahawan pertama naik, bayati ketiga turun. Jadi ini adalah gabungan nahawan dengan bayati sekaligus. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Jiharka pertama naik, bayati kedua datar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nahawan ketiga turun. Terakhir langsung ditutup dengan nahawan turun. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ummahatul Firdaus yang dirahmati Allah, demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf jika kurang optimal karena terbatasnya waktu. Irama nahawan sendiri baru bisa dikuasai secara optimal dari 0 hingga mahir dalam 16 pertemuan training PLKM. Bagi ibu-ibu yang telah memiliki flash disk PLKM, silahkan manfaatkan momentum Ramadan tahun ini untuk belajar irama Al-Quran. Adapun ibu-ibu yang belum memiliki flash disk PLKM, silahkan buka Instagram Ustadz Kris atau situs www.ustadzkris.com untuk mendapatkan info cara mendapatkannya. Belajar irama Al-Quran semoga tercatat sebagai amal pahala dalam menjalani bulan suci Ramadan yang tahun ini akan terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya Ustadz Kris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.